पिलामाने शुभ सकाळ। आज आमे पंचम श्रेणी उड़िया पढ़ा। तुमर पंचम श्रेणी प्रथम पढ़ा आरंभ हो नथिला लॉकडाउन पाई। सरकार तो ये व्हाट्सएप माध्यम पाठपढ़ार बंदोबस्त कर आज पंचमर साहित्य कुसुम तुम यही बही पाई सब पिला यही बही बाहर कर साहित्य कुसुम ना साहित्य कुसुम बहीटी बाहर कर ताको आमे आज पढ़ा। जाओ आमे आज उड़िया पढ़ा ना। तुमर एटा प्रथम विषय पंचम श्रेणीर प्रथम साहित्य। आगुरी साहित्य पढ़ीच किए कौन तुमको कही मु तो जाने जब भी हो साहित्य विषय कौन जानिच आमे साहित्य कहीं पढ़ा केवे काटू शुणिच कि नहीं मुझे जानी। साहित्य बा मातृभाषा को आमे कहूचे ना। मातृभाषा प्रत्येक राज्य रे अलग अलग मातृभाषा। आम मातृभाषा कौन ओडिया। आम पाख पश्चिम बंग तांकर बंगला। जहाँ प्रत्येक निज मातृभाषा को भल भाव आगे जानिबा दरकार। कहीं आमे मातृभाषा को जानिबा ना अन्य भाषा जानिबारे भी सहज हेबो। तुमे तो इंग्रजी पढ़िबो हिंदी पढ़िबो संस्कृत पढ़िबो जहाँ पढ़िबो निज मातृभाषा ठीक से जानिथिले तुमे ताको आराम रे करि परिबो। इटा गला गुटे कथा। द्वितीय कथा है उड़िया पढ़िबार लक्ष्य आमर होउची आमे आमर निजर भाव को ठीक भावे प्रकाश कर। तुमे सब पिला किछि ना किछि केही किछि ना किछि भाबुच सब बेले। अनेक पिला अनेक कथा भावंती भाबिकी गप कहती देखिथिबो कि गीत गाई दिए भाबिकी चारिपद। एटा केते बेले हबो ना जहाँ जी उड़िया भल भावे शिखिथिबो सी आउ टिके भल कर परिबो। तेणु आमे इति पई उड़िया पढ़िबा मन रख आम निजर भाव को ठीक भाव रे प्रकाश करि परिबा। तेणु आमे उड़िया निहाती भल भाव रे पढ़िए जानिथिबा दरकार। जा हो आमे आज उड़ियार प्रथम विषयटी पढ़िबा। प्रथम विषय को प्रथमे तार कवि परिचय जानिबा आवृत्ति करी शिखिबा। अच्छा पिला माने कहिलो तापर पुणी अन्य पीरियड रे या विषय रे आउ जहाँ बाकी रही जीवो। आज सब पीरियड तो हमको अल्प समय मिलिबो काइना मो परे अन्य किए जो रूटीन अनुसार हमर वीडियो किए दीदी छाड़िबे बा ये दीदी मान तो छाड़िबे ताको तुमे देखिबो पढ़िबो। तो आज जेतिकी समय मो हाथ रे अछि आमे सेतिकी समय भितरे जेते बाटे जीवा तापर पुणी विषय को जेमिति हमर स्कूल ले पढ़ा होतला सेमिति हबो। जहाँ प्रथम कथा हला आमे जो विषय को जीवा ता ऊपर टिके गोटे कथा पचारिबी तुमको प्रश्न। आमर जातीय पिता किए कहा को जातीय पिता को आउची जे जानिथिबो मते मेसेज माध्यम रे कहिबो। से भलिया जातीय पशु जातीय पक्षी जातीय फल एमिति अछि। आमे आज से भली बा जातीय दिवस सब पालन कराउची तुम जानिथिबो। आमे से जातीय शब्द को नेगिरी आज तुमर जो विषय अछि ताहारी ऊपर आज पढ़िबा। विषयटा नाम जातीय ध्वजा आम उड़ई फर फर। जेते गुडा प्रश्न पचारिली जातीय पिता जातीय पशु जातीय पक्षी जातीय फल एमती पचारि तुमे एगुड़ार उत्तर मते दब। मु गोटे कहीदे बा हाँ गोटे कहीदे तुम अन्य गुड़ाक मते कहब निहाती। प्रश्न किछि रहिबो तुम पई काम रहिबो नले तुम घर पाखरे कौन करिवो। आमर महात्मा गांधी को जातीय पिता कहा जाए ना। जातीय पिता महात्मा गांधी तुम्हें स्वाधीनता दिवस साधारणतंत्र दिवस भाषण रे जानी थी।
तो ସେଇ ଭଳି ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ଆମର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ୋଇ ଫରଫର। ତମେ ସବୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ପାଳୁଛ, ସେଦିନ ପତାକା ଉଡ଼ଉଛ, ଏଇ ଯେଉଁ ପତାକା ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ବିଷୟର ତାର ଚିତ୍ରଟା ବି ମୁଁ ଆ ପରେ ପଠେଇଦେବି। କାହା ପାଖରେ ବହି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଯଦି ବି ବହି ନଥିବ ମୁଁ ଆର ଚିତ୍ରଟା ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତଟାକୁ, କବିତାଟାକୁ, ପଦ୍ୟଟାକୁ ତାକୁ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେବି, ତାକୁ ପଢ଼ିବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ। ଯାହା ହଉ, ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ଉଛ କି ନାହିଁ? ଏଇ ଯେଉଁ ତିରଙ୍ଗା 3ଟା ରଙ୍ଗ ଅଛି, ହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ରଙ୍ଗ ଉପରେ ବି କହିବା, ବୁଝେଇବା ଯେତେବେଳେ 3ଟା ରଙ୍ଗ ଉପରେ କହିବା, କେଶରୀ ରଙ୍ଗ, ହଁ, ମଝିଟା ଧଳା ରଙ୍ଗ, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ନା, ୟାର ଅର୍ଥ ସବୁ ଅଛି, ମଝିରେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଅଛି। ହଁ, ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କବି ପରିଚୟ ଜାଣିବା, ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ତମେ ଆବୃତ୍ତି କରିକି ମତେ ସବୁ କିନ୍ତୁ ଶୁଣେଇବ କାଲିକି। ଆଜି ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରିଦେବି, ତୁମେ ଶୁଣିବ। କାଲି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆବୃତ୍ତି କରି ଭିଡ଼ିଓ କରି ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇବ। ଭିଡ଼ିଓ ହଉ ଅଡ଼ିଓ ହଉ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଣିବି, ତାପରେ ପଢ଼େଇବି, ନହେଲେ ପଢ଼ିବି। ପାଠ ଯାହା ଦେବି ତା ମତେ ଦେବ। ସ୍କୁଲରେ ଯାହା କରୁଥିଲି ସେଇଆ ଜାଣିଛ, ସାର୍ ତ ପାଠ ନେବେ। ତ ଯାହା ହଉ, ବିଷୟଟା ନାମ ହେଲା ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ୋଇ ଫରଫର। ମନେ ରଖିଥିବ କ'ଣ କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଜାତୀୟ ପିତାଟା କହିଦେଲି, ଜାତୀୟ ପଶୁ, ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ, ଜାତୀୟ ଫଳ, ଏସବୁର ନାମ ମତେ ପଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା। ମୁଁ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଥାନ୍ତି, ପାଠ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମତେ ପଠେଇବ। ଆଉ ଆର ଯେଉଁ ଆବୃତ୍ତି କରିଦେବି, ଏ ଆବୃତ୍ତି କରିକି ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇବ। ଯାହା ହଉ, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ୋଇ ଫରଫର। ଧ୍ୱଜା ତ ଦେଖିଲ, ପତାକା ଦେଖେଇଲି। ପିଲାମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ତୁମରି ଭଳି। ତ ପତାକାଟା ଫରଫର ହେଇ କେମିତି ଉଡ଼ୁଛି ବି ଦେଖିଲ। ଯାହା ହଉ, ଏହାର ଲେଖକ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ। ପିଲାମାନେ, ଏହାର ଲେଖକ କିଏ? ପଣ୍ଡିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା, ସବୁ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ବି ଭଲ। ସିଏ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି, ସେ ମୃତ କି ଜୀବିତ, ଏସବୁ ବାବଦରେ ବି ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଶୁଣ, ପଣ୍ଡିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ 1903 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ? ନା 1903 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁହୁ କୁହୁ, ଝୁଣୁ ଝୁଣୁ, ସୁଲୁ ସୁଲୁ, ଘଣ୍ଟି ଘାଗୁଡ଼ି, କଳା ବୈଦ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୁସି ମାଉସୀ, ହଜିଲା ବଳଦ ଖୋଜିଲା ଠେଇଁ, ଡାଳରେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାରୋଇ ଡିଆଁ, ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗୁନି କି? ଚାଳରେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାରିଲା ଡିଆଁ, ଏ ଡାଳରେ, ଚାଳରେ ନୁହଁ ଡାଳରେ। ଚାଳରେ ବି ମାଙ୍କଡ଼ ଡିଆଁ ମାରେ କି ନାହିଁ? ମାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉଦୟ ଭାନୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଉଦୟ ଭାନୁ। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଲେଖା ସବୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ଏଇ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ୋଇ ଫରଫର, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ୋଇ ଫରଫର ତାଙ୍କ କବିତାରୁ ଗୋଟିଏ। ଏମିତି ସେ ବହୁ ସାହିତ୍ୟରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ତାହେଲେ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିଲେ। ଏଟା ମନେ ରଖିବ। ନାଁ ହେଲା ପଣ୍ଡିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ। ନାଁ ହେଲା ପଣ୍ଡିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନିହାତି ଜାଣିବ, ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଜାଣିବ। ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ 1903 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ 1994 ମସିହା। ତ ଏଇ 2ଟା ମସିହା ତୁମେ ନିହାତି ତାଙ୍କର ମନେ ରଖିବ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲି କୁହୁ କୁହୁ, ଝୁଣୁ ଝୁଣୁ, ତାପରେ ସୁଲୁ ସୁଲୁ, ଘଣ୍ଟି ଘାଗୁଡ଼ି, କଳା ବୈଦ,
भाई भौणी मुसी माउसी डाଳରେ ମାଙ୍କଡ ମାଇଲା ଡିଆଁ ହଜିଲା ବଳଦ ଖୋଜିଲା ଠେଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାନୁ ଏ ଉଦୟ ଭାନୁ ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ଆଜି ପଢିବା ସେଟା ହଉଛି ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡୋଇ ଫର ଫର। ଯାହା ହଉ ଏବେ ଆସ ଆମେ ତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ତମେ ମୋ ସହିତ ଆବୃତ୍ତି କରିବ ବା ଏଟା ମୋଠୁ ଶୁଣିନିଅ, ତାପରେ ନିଜେ ବସିକିରି ଆବୃତ୍ତି କରିବ। ଆବୃତ୍ତି କରିକି ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବ, ତିଆରି କରି ମୋ ପାଖକୁ ଛାଡିବ, ଦେଲେ ଭଲ ହବ, ଅନ୍ୟ ମାନେ ବି ସେଟାକୁ ଶୁଣି ନେବେ ନା କଣ। ତାହେଲେ ବିଷୟଟା ହେଲା ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡୋଇ ଫର ଫର। ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ଅଧୀନ ଥିଲା ଦେଶ, ସେକାଳେ ଭୋଗୁଥିଲୁ କେତେ ଯେ ଆମେ କ୍ଲେଶ। କଣ ହେଲା ଆଉ ଥରେ ପଢ। ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ଅଧୀନ ଥିଲା ଦେଶ, ସେକାଳେ ଭୋଗୁଥିଲୁ କେତେ ଯେ ଆମେ କ୍ଲେଶ। ସ୍ୱାଧୀନ ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ନାହିଁ ଡର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡୋଇ ଫର ଫର। ଏଣିକି ଭଲ ଯାହା କରିବୁ ସେହି କାମ, ଜାତିର ଇତିହାସେ ରହିବ ଆମ ନାମ। ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପିରିୟଡରେ ଆମେ ବୁଝେଇବା। ତ ଆଗେ ପଢି ଦଉଛି, ଆବୃତ୍ତି କରିଦଉଛି, ତୁମେ ଶୁଣ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆବୃତ୍ତି କରିକି ମତେ ଦବ। କେମିତି ଗାଇଲି? ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ଅଧୀନ ଥିଲା ଦେଶ, ସେକାଳେ ଭୋଗୁଥିଲୁ କେତେ ଯେ ଆମେ କ୍ଲେଶ। ସ୍ୱାଧୀନ ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ନାହିଁ ଡର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡୋଇ ଫର ଫର। ଏଣିକି ଭଲ ଯାହା କରିବୁ ସେହି କାମ, ଜାତିର ଇତିହାସେ ରହିବ ଆମ ନାମ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଧରି ହୋଇବୁ ଅଗ୍ରସର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡୋଇ ଫର ଫର। ଭୋକିଲା ହୋଇ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ କେହି, ରଖିବୁ ଜାତି ଟେକ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ। ଦେଖ କେତେ ଭଲ ଭଲ ଶବ୍ଦ ସବୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଆମ ପାଇଁ। ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡୋଇ ଫର ଫର। ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ କେହି ସଭିଏଁ ଭାଇ ଆମ, ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବୁ ଆମେ କାମ। ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ଜଣେ କେ ନୁହେଁ ପର, ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ଜଣେ କେ ନୁହେଁ ପର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡୋଇ ଫର ଫର। ଭଲ ଲାଗୁନି? କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ୟଟି ନା। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ପରପୃଷ୍ଠା ଏମିତି ଉଲ୍ଟେଇବ, ଉଲ୍ଟେଇକି ଦେଖ ଛବି ସହିତ ପଦ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ବସିକି ପଢିକି ମତେ କଣ କରିବ? ଆବୃତ୍ତି କରିକି ଭିଡିଓ ପଠେଇବ। ଦେଶରେ ଖୋଲି ଦେବୁ ବିବିଧ କାରଖାନା, ଯେପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇବ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାନା। ଗଢି ଉଠିବେ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡୋଇ ଫର ଫର। ଆମେ ଯେ ବୀର ଜାତି ନହିଁବୁ ନାହିଁ ମଥା, ଆମେ ଯେ ବୀର ଜାତି ନହିଁବୁ ନାହିଁ ମଥା। କରିବୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କହିବୁ ଯେଉଁ କଥା, ମରତେ ଖେଳାଇବୁ ସୁଷମା ସରଗର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡୋଇ ଫର ଫର। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନେ ଆମେ ନହିଁବୁ କାହା ପଛ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଭାଇ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଅଛ। କୋଟି ଯେ କୋଟି ଆମେ ସନ୍ତାନ ଭାରତର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡୋଇ ଫର ଫର। ସରିଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ଆବୃତ୍ତି କଲି ତୁମେ ସବୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବ, କରିକିରି କଣ କରିବ? ଭିଡିଓ କରିକି ମତେ ପଠେଇବ। ଆଉ ଥରେ ଆବୃତ୍ତି କରିଦଉଛି ଶୁଣ। କବି ପରିଚୟ କାଲିକି ପଚରାଯିବ, ଆଉ ଆବୃତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଆଉ ଯୋଉ 4ଟି
प्रश्न पचारिची आम जातीय पशु जातीय पक्षी जातीय फल जातीय पिता पचारि सेटा कही दीची तुमको तो एगुड़ा मते लेखिकी पठेबो ताले तुम पई गृह कार्य कौन रहिला जे एई प्रश्नर उत्तर पठेबा सहित कवि परिचय को मुखस्थ करथिबो ताकू लेखिकी पठेबो ता सहित ए आवृत्ति को वीडियो करिकरी मते पठेबो वीडियो बा ऑडियो आउ थरे आवृत्ति कर दउची सुनो समय भी हे गलानी तो आमे पुणी आजी परे काली की कौन करबा आकू अल्प अल्प करके तुम्हें आवृत्ति देले मु अल्प अल्प करी बुझी चलिबी कठिन शब्द कहवा ना कठिन शब्द को न जानले केमती जानिबो कठिन शब्द जानिबा आउ थरे आवृत्ति कर दउची सुनो विषय हला ताले जातीय ध्वजा आम उड़ई फर फर लेखक किए पंडित उपेंद्र त्रिपाठी विदेशी शासन रे अधीन थिला देश से काले भोगुथिलु केते जे आमे क्लेश स्वाधीन आजी आमे काहाकू नाही डर जातीय ध्वजा आम उड़ई फर फर एणिकी भल जहा करिबु सेही काम जातिर इतिहासे रहिबो आम नाम कर्तव्य पथ धरी हरिबु अग्रसर जातीय ध्वजा आम उड़ई फर फर भोकिला होई आउ रहिबे नाही केही रखिबु जाति टेक निजकु बळी देई स्वदेश सेवा व्रत करिबु जीवनर जातीय ध्वजा आम उड़ई फर फर अछुआ नुहे केही सभिए आम अछुआ नुहे केही सभिए भाई आम सभिंक हित पाई करिबु आमे काम समस्ते आपणार जणे के नुहे पर जातीय ध्वजा आम उड़ई फर फर देश रे खोली देबु विविध कारखाना जेपरी उत्पन्न होइब द्रव्य नाना गढ़ी उठिबे पुणी असंख्य कारीगर जातीय ध्वजा आम उड़ई फर फर आमे जे वीर जाति नहिबु नाही मथा आमे जे वीर जाति नहिबु नाही मथा करिबु प्राण देई कहिबु जेउ कथा मरते खेलाइबु सुषमा सरगर मरते खेलाइबु सुषमा सरगर जातीय ध्वजा आम उड़ई फर फर ज्ञान विज्ञाने आमे नहिबु काहा पछ प्रतिज्ञा कर भाई जेउठी जिए अछ कोटी कोटी आमे संतान भारतर कोटी जे कोटी आमे संतान भारतर जातीय ध्वजा आम उड़ई फर फर जाऊ आवृत्ति